Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa nga niya karon o akong ipahibalo ang atong anniversary karong Domingo. Ang atong simba buntag alas 9. Pagkahapon doon na tayo serbisyo kato atong communion. So mas maayo nga hayoon nato ang matag usa nga masayo puta. Dayon atong yampo atong mga igsoon nga travel silang Jojo, Mr. and Mrs. Margaha mag-travel sila atong yampo ang ilahang travel. So malipay punta nga si Dre, no? Gidungo ko pag-ampo ni Dre. Naiam ka na silang Dre Wednesday basta kay walay ulan. Ampo kina makabalik yung mama Dre, nakabalik na gyud. Salamat yung Mrs. Nakaayang mama, nakabalik na Dres. Dis pagkadian ang assignment. Dilibre sa'yo ng layo, gahapong adlaw, si Jimbot o si Annalyn, isa ka adlaw yun sila dire. Ibutang na nila ka na naa siya, na siya niya. Matod pa kulang man daw, namalit pa sila dito sa trayong. Kulang ilang nahapunan gani sila nga nagdiri isa kaadlaw plastad na yung mga sila ni ka pahimutang ano yung stage diri kani stage nato. So salamatan nila atong Bible study katawanan kay na atong Bible study kay pakamong study atong last Saturday about 10 commandments, Exodus 20. Taas ba na, 1 to 26. Kadugayan tong katong gabuli nga nagluya nga akong gibibursadihan. Siya pastor, maayo na ko pastor, no? Mukuyog ko ni mong soul winning. Kasabot pa ka sa soul winning. Pero lami kayong desire ba? Ko sige, dali na ko kamaayo anak. Kay gusto ko kag mag soul winning na. So, mao na itong lakat gahapon, nag-atomis pantalan kay mag-distribute mig trucks, nagtalisik-talisik. Pero among naobserbaran nga ang mga tinda, mga nagpakaon, bitaw na nindag pagkaon, wala na kayo sila sa gawas, tuwa na sila sa sulod. So, siguro, next time kung mag-distribute og trucks, musulod na siguro ang uban dito para maghatag og trucks dito sa pantalan. Hapsay na biya po gamay ang pantalan, ang atong boulevard, hapsay na. So, mao na atong ipahibalo sa matag usa o maka-invite mo sa inyong mga ang nindot good invite-on sa atong anniversary, katong immediate family ba. Kanang immediate family bitaw, mao gyud gusto na itong pakanon, pasibahon. Manindog ta, maklaro ba na ninyo? Gi-adjust na biyan ni Jimbot, kanina. Ako di mo balo mo adjust, anak. Gi-adjust na niya nga mahurot na yun ang screen ba sa atong gibutan diri sa laptop. Klaro na ninyo na suluyo? Klaro na ninyo diya? Kamuta? Okay na kayo? Okay, so pasahon nato ni kuani siya part 1 ra ni sa atong mensahe na part 2 ani kay taas nga study ni ba. So part 1 ra ni Genesis chapter 22 1 to 5. Okay lang mo? Genesis 22 verse 1, kamay basa, ready read. Verse 2 go. Verse 3 go. Verse 4 go.
Verse 5, go. Apo, amahan na malangit nun, buhin mga Diyos. Nini nga kahaponon, taga-igahom ang imong pulong. Salamat kay Kinoo sa among Sunday School, nga ikaw naghatag wisdom sa among Sunday School teacher, pagtudlo sa imong pulong. Salamat sa matag usa niya karon. Salamat sa awit sa among choir. Salamat kay Ginoo. Salamat sa imong grasya, kaluoy, ug labaw sa tanan. Salamat sa binilhon nimong dugo. Kamaoy imong gilukat sa silot sa musala. Abuga ang mga evil spirits, Aman, pinagis dugo ni Jesus Christ. Ug tabuni kami sa bililhon imong dugo nining kahaponon. Taga igahom ang imong pulong bisan kini imong ulipon way kahibalo taga igsusulti. Amahan mo langit nun, kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, lingkod ba? Kani atong gibasa nga bersikulo in the book of Genesis, ang prior verse ani ni Asya 21, natao si Isaac. Kaning si Isaac, o in English ni Isaac, pero og kita binisaya Isaac. Isaac, mana siya. Pagka natao si Isaac aning verse 21, dayon pagka si Isaac gilutas na ba? Paglutas ni Isaac, dagko na siguro na sila lutason kaniadto. Kay giyaga-yagaan man siya ni Ismail, katong anak ni Abraham ngadtong Hagar. So nasuko si Sarah, pagkasuko ni Sarah gisultihan si Abraham nga palayaso nila si Hagar o si Ismail. So pertigong guul kayo si Abraham tungod ni Ismail. Pero am sa bahay mo, tuog siya siyang asawa. Pero samtang si Hagar o si Ismail ning adto sa ning hawa gud sila, atong mabasa nga giproteksyonan pud sila sa Ginoo. Then after that, doon ay bikil ni si Abraham o si Abimelech bahin sa ilang tabay kay ang kalot ato si Abraham ang kakalot sa tabay. Pero ang mga tao ni Abimelech o doon ay iyang kauban nga kapitan pod, murag waangkon atong tabay ba. So doon na sila bikil. So naghimo sila kasunduan, himo sila treaty nga dili na sila mag-away. Dili sa Abraham, kinahanglang ilhon gyud ninyo nga ako aning tabay. So mao na naa siya. Pag human na naa siya, mao na dayon to ining atong gibasa. Gante. O kini nahitabo nga human ini mga butanga. Ang human ini mga butanga mautong akong gisulti kaniha. Gante. O kini nahitabo nga human ini mga butanga nga ang Dios misulay ni Abraham. Misulay si Abraham. Og miingon ngadto kaniya Abraham. Og siya miingon, tan-awa ani ako, mo nitubag ni Abraham. Ug siya miingon, dad-a karon ang imong lalaking anak, ang imong bugtong lalaking anak nga si Isaac. Kinsa imong gihigugma og moadto ikaw sa yuta sa muraya og ihalad siya didto. Ingon nga usa ka sinunog nga halad ibabaw sa usa sa mga bukid nga akong isulti kanimo didto. Verse 3. Og si Abraham mibangon sayo sa kabuntagon og mitaod og montura sa iyang asno og bidala sa duha sa iyang mga batan-ong lalaki uban kaniya og si Isaac nga iyang lalaking anak og mibugha sa kahoy alang sa sinunog nga halad og mitindog og miadto sa dapit nga sa Dios gisulti kaniya. Verse 4. Og sa ikatulo kadlaw si Abraham miyahat sa iyang mga mata og nakakita sa dapit sa halayo
og si Abraham miingon ngadto sa iyang mga batan-ong lalaki, pabilin kamo dinhi uban sa asno, og ako og ang bata moadto sa unahan og musimba og mubalik nganhi kaninyo. Now, ma-observe ninyo diha anang 25, dunay akong gi-underscore diha nga word worship. Akong gi-underscore na aron matiman-an na to ba. Okay, so ang ato mensahe, the setting of biblical worship. Atong isang Domingo ang atong mensahe, the synopsis lakbit asoy sa biblical worship. Kay karon god ang kasagaran nag-worship ron, ang worship yun sa YouTube kakaduday na ito makita, ang tirada kasing-kasing sa worshiper. Wala sila atong masabtan nga wala sila magsimba sa tinuod nga Dios. Dili na maoy atong maobserbaran sa ilang pagsimba. Ako rin ang isulti karon. So, the setting of biblical worship, ang kahimtang sa biblical worship, mao na atong mensahe karon. Now, dunay gitawag og hermeneutical principle known as the principle of first mention. Karon pa po ko kahibalo ani nga kung magtuon dahil sa Biblia, dunay prinsipyo gihinganlan og hermeneutical principle, ang ngalan ana the principle of first mention. First mention mao ta kung underline ganiha ang word worship. Now, kani nga principle nagtudlo ni nga the first mention of a word, katong pirmirong mention gyud sa word or a doctrine in the Bible, maunay magdetermine sa meaning niya throughout the rest of the Scripture. Una na kanang principle of first mention. Now, ang example na naa siya katong Egypt, kanang Genesis chapter 12 verse 10, diha na mention for the first time kanang Egypt. Kanang Egypt. Kamo gani basa Genesis 12 verse 10. Read. Okay, mao na atong nibasan sa ingon dito nga og dihay tinggutom diha sa yuta og si Abraham milugsong ngadto sa Ehipto aron sa pagpuyo nga dili dayon dito kay hilabihan ang tinggutom diha sa yuta nga yang dito sa Kanaan. So kanini siya nga verse, masabtan nato nga si Abram pa siya ato ang ngalan, wala pa tuwas Ginoo, Abram pa. Si Abram, mibiya siya sa Kanaan during the time of famine, katong tigutom, dayon ning adto siya sa Egypt. Ngadtong dito na siya sa Egypt, nagsuffer siya og spiritual loss. Di ba kahinumdum mo nga ingon siya nga ako ra man siyang igsuon, gikuha man gud sa ang iyang asawa gikuha sa Pero. Ingon siya akong igsuon nga murag nawala ba ang iyang spiritual belief sa Ginoo. Dayon tungod ato na damage ang iyang testimony ni Abraham. Resulta ato, ang Egypt is presented in a negative light, and as a general rule, that is the way Egypt is perceived throughout the Bible. Muna na ang prinsipyo na nga hantod karon ug atong mabasa nato ng word Egypt, ang Egypt is presented as in a negative light. Negative ang atong pagsabot anang Egypt tungod ani nga rule, principle of first mention. So that is the way Egypt is perceived throughout the Bible. Okay. The passage before us today gives us the first mention of the word worship. So,
ang mga katauhan nag-worship na before the events of this passage takes place. Nag-worship na. Genesis 4, ingon dito, mabasa na to nga, it shows si Cain, o si Abel nag-engage in sacrifice and worship. Then, mabasa na to sa Genesis 4:26, ingon dito, they then began men to call upon the name of the Lord. Genesis 4:26 na ito. Then began men to call upon the name of the Lord. So, nag-worship na sila. Genesis 5:22, nagsulti na ito dire nga, Enoch walked with God. Now, Genesis 6:9, nagsulti na ito nga, Noah also walked with God. Now, people had been worshiping the Lord since the very beginning. But this is the first time the word worship is used. Kanang ibasa na ito kanya sa Genesis 22 verse 5. So, the passage that describes the faith of Abraham teaches us some very powerful truths about worship. About worship. Okay. The word translated worship means to bow down. Kalau bow down ka. Or prostrate oneself before a superior. Kanang mo, muyukbo ka ba? Muyukbo ka sa imong kaugalingon, sa imong superior. Muna ang worship. Or to humble oneself before God. Kanang magpaubos ta sa atong kaugalingon, sa atubangan sa Dios. So, Abraham uses this word in the midst of the most difficult trial he ever faced. Mauna ang iyang gihimo ni Abraham. Paminaw ha? Abraham uses this word, worship, in the midst of the most difficult trial he ever faced. He was in the deepest valley of his life. Tayo na kag-imong bugtong anak, pinalangga, gitagat na anak niya sa pagkatigulang, sunugon, sino lang ka na? So, he was in the deepest valley of his life, yet he saw the experience as a time of worship. So ako, nagunahon ako, I think Abraham's experience has something to say to us about our own worship. In fact, the truths revealed here teach us about the setting for biblical worship. These verses teach us about the character, about the condition, and the challenges of biblical worship. So let's examine these truths together as we think about the setting for biblical worship. Mauna itong mensahe. Number 1, worship's source. Source of worship. Worship's source. Tinubdan sa simba. Now, Abraham's worship in these verses was based on a clear word from the Lord. Verse 1 atong nabasa dito, God said unto him. Muna mabasa nato sa verse 1. Verse 2 atong mabasa, and he said, God said, Abraham found himself engaged in the worship of Almighty God because God told him exactly what he wanted. God told Abraham what to do. Ingan siya, take now thy son and offer him for a burnt offering. God told him where to go. Sultihan sa ginag-asa siya mato. Ingon Ginoo, get thee into the land of Moriah upon one of the mountains which I will tell thee of. So Abraham's worship was based on a clear word from God. Mauna ang pag-worship ni Abraham. Now, true worship is always guided by the Word of God. So, kita mag-worship ta, ang magiya na to, ang pulong sa Dios. Muna niya siya itong Biblia. True worship is always a response to revelation. It's a response to revelation. Mauna nga,
true worship is always a matter of faith. True worship is always a matter of faith. Romans 10:17. Kamay basa ng Romans 10:17. Read. So mga naingon ni Paul, yung sa busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw o pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. So God has revealed Himself to us in His Word. Dili ta makahibalo sa kinsa ng Dios ug unsa iyang mga pamaagi ug unsa iyang pagbati naa nato na nahibalan gipadayag na niya kanato pinaagi sa iyang pulong. We respond to that revelation by humbling ourselves to Him and bowing down before Him in reverence and adoration. Kaning pulong sa Dios. So, daghan biya, many will go to their churches. Daghan biya ang maadto sa ilang mga kasimbahanan and engage in responsive reading, magtubag-tubag magsimba. Responsive reading, like ilang liturgies nga, murabag inagurit o patay. Dayon na ay kalabang empty formalism. Empty formalism. Muna, dayon, ilang gitawag ng simba. Ang uban anang kasimbahanan nagsayaw. Ang anang ubang simbahanan nagsayaw. Dayon ipataas ilang mga buklon, dayon maninggit. Dayon ang uban ana mag-speaking in tongues. Ang speaking in tongues nga di po sila kasabaw tungkol sa ito ilang isulti. Kay kuno gikan kuno to sa Holy Spirit. Abi nimo kanang pulong gikan sa Holy Spirit, dili biya nato na malitok. Kanang pulong gikan sa Holy Spirit mo na muna nga dili kay ta makatuo anang ilang style ba. So ang uban nag-speaking in tongues, dayon labayon og jacket niya, di matumba. Hikapon ang agtang ana, dayon matumba. Then ilan na gitawag worship. Muna daw ang ilang worship. So, ang uban na nasyon niya ato sa church, lingkod dito, hilom-hilom og lingkod dito silang lingkuranan, dayon mukanta og mga awit, dayon ibubaw sa ilang ulo, dayon magampo, dayon maminaw sa nagwali sa preacher, then ilang gitawag na worship. Does any of these methods of assembly and doing church really result in worship? Muna ako pakutana. So, if we are going to worship the Lord, we must do it His way, in the manner that He has prescribed. Mauna ang ato simba. So, following the traditions and customs of man is simply not worship. It's not worship. So, genuine biblical worship is all that I am responding to all that God is, and He is revealed in the Bible. In other words, God says He loves me. God says He sent His Son to die for me or for you. God says He will never leave me. God says that He will supply all my needs. God says He is my Father. The list could go on. When I understand who God is and what He has done for me, I worship Him when I respond to His revelation with humility, gratitude, and reverence. So, makaingon tayo, yes, the person in the emotional church can worship. The person in the formal church can worship. The person in the church like ours can worship. The key is the attitude of the heart. The person in the emotional church can worship. The person in the formal church can worship. The person in the church like ours can worship. The key is the attitude of the heart. Kasing-kasing nga to. So, genuine worship takes place when our bodies,
souls and spirit responds to God's revelation of Himself in His Word. And I bow myself before Him in reverence, in love, and adoration. So, sama ni Jesus ba? Ingon Jesus, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and its truth. John 4:24. Number 2, worship submission. Worship submission. As soon as Abraham hears the command of God, there is no hesitation. Wala yun nag-hesitate si Abraham. He responds in faith and submits himself to the will of the Lord. Notice how Abraham's submissive faith manifests itself. Tawa. Mauna ang gimo ni Abraham. He rose up early in the morning. Sa iyo siya o bata. Dayon, he saddled his donkey. Yang butang lingkuranan ang yang donkey. Then, nagkuha siya duha sa iyang young men with him. Nagpakuyog siya ba? Og duha ka patanon. Then, yang gikuha si Isaac, his son, gikuha niya. Then, nagbuka siya kahoy. He carved the wood for the burnt offering. Buga siya kahoy. Dayon, milakaw siya. Then, he went his way unto the place of which God had told him. Mauna ang gihimo ni Abraham. Abraham's worship manifested itself in humble submission to the will of God. Surely, Abraham could not understand the Lord's command. Murag mauna gyud itong masabtan ni Abraham nga dili gud siguro siya makasabot sa mando sa Ginoo. Ako siguro ko nga ang iyang kasing-kasing bugat ko kayo. Bugat kayo as nagpadayon siya nga may adto atong gitudlo sa Ginoo ngadto sa muraya. So, ako siguro ko nga troubled kay siya. Mura bag na troubled kay siya, mura na-confuse siya sa Ginoo. Pero still, he did what the Lord told him to do. Iya gihapon gituman unsay gisulti sa Ginoo diha kaniya. Abraham heard the word of the Lord and he submitted himself to that word. Abraham humbly obeyed God, and that is the essence of worship. Balik ko na ko. Abraham heard the word of the Lord and he submitted himself to that word. Abraham humbly obeyed God, and that is the essence of worship. Wala ang essence sa worship. Not only does worship find its root in what the Word of God says, it is also rooted in obedience to what the Word of God says. So, anyone who does not obey the Word of God cannot be true worshiper. Balik ko na ko ha. Anyone who does not obey the Word of God cannot be a true worshiper. It is one thing to know what God says, but it is another thing altogether to obey God, even when His commands and demands make no sense. So, di ta makaingon ta ba nga mura ba di man sensible nga mando sa Ginoo. Still, that is the command of God. Importante gihapon na. So, what the Lord called Abraham to do was unprecedented. Katubang tawag sa Ginoo ni Abraham, wala gyud parehas pa ingon ana nga nahitabo. Nga ingon ana nga gitawag. Unprecedented. So, no one had ever been asked to do that before. Wala ingon ana ba nga gitawag sa Ginoo, ingon ana ang gibuhat para sa Abraham. Wala. So, yet unsay gihimo ni Abraham? Abraham obeyed God because Abraham trusted God to
to do the right thing. He trusted the Lord to know best. He humbled himself by faith and left the consequences with God. May gihimo ni Abraham. So, the kind of faith is an essential component of true biblical worship. Pwede ninyo na ma-follow. Kung maulahin mo na ako. This kind of faith is an essential component of true biblical worship. Therefore, even the smallest act of obedience to the Word of God is a form of worship. Balikon ako. Even the smallest act of obedience to the Word of God is a form of worship. For example, mag-ampo ka, manduan ta nga, mag-ampo ta. Praying, for example, reading the Bible. For example, ingon ang Bible, offering, mo-offer ka. Alas bulaton sa Ginoo. Then, mu-witness ta. Mu-witness ta, kanang musulti nga tos ubang tao bahin sa kaluwasan. Gisulti na sa Ginoo. So, praying, mo ni ang gusto sa Ginoo nga muobita niya, muobita sa Word of God. And that is a form of worship. For example, praying, reading the Bible, offering, witnessing, faithfulness to the house of God, faithfulness sa pagsimba ba. All the things we ought to be doing anyway are all acts of worship. When they are done out of a heart of love and humble submission to God. So, mao lang qualification na siya. Ako i-qualify ni. Nga, kaning praying, kaning reading the Bible, offering, witnessing, faithfulness to the house of God, all the things we ought to be doing anyway are all acts of worship. Qualification. When they are done out of a heart of love and humble submission to God. Number 3, worship sacrifice. Worship sacrifice. Abraham's worship was not cheap. Ang pag-worship ni Abraham, dili to barato. Dili to simple ba? Dili barato. Abraham's worship would cost him his precious son. Sayo lang ka? Ang pag-worship ni Abraham, mugasto to sa iyang pililihon kayong anak. Notice how God approaches Abraham in verse 2. Giingon siya sa Ginoo, si Abraham. Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest. Abi nimo, Isaac was the light of Abraham's life. Kato si Isaac, makaingon ta nga maobya to ang kahayag sa kinabuhi ni Abraham. Si Isaac, mao to ang pinakabililhon kay nga tao sa kalibutan para ni Abraham. Si Isaac, mao to ang pinakapalangga niya nga posisyon. Karang naangkon ba? Isaac was his dearest position. Isaac represented all of Abraham's hope for the future. Mao na ang kinabuhi ni Isaac sa kinabuhi nga ni Abraham. Isaac represented all the Abraham's hopes for the future. To Abraham, Isaac was life itself. Para ni Abraham. But God commands Abraham to take that which is most precious to him and sacrifice him to God. Abraham's worship was costly. Grabe ka-costly ang pag-worship ni Abraham. In verse 5, he told his servants, abide ye here with the ass, and I and the lad
will go yonder and worship and come again to you. Now, when Abraham spoke of worship, he knew that true worship involved him making the greatest sacrifice possible. Abraham's heart was wrapped up in his son, yet he willingly gave God the treasure of his heart because of his love for the Lord. Real worship is always costly. Kanang real worship is always costly. David knew this for he said, kanang gisulti ni David ni 2 Samuel 24 verse 24. Kamoy basa na diha sa screen. 2 Samuel 24:24. Ready read. So mauna giingon ni Samuel. So neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which cost me nothing. So si David ingon na siya nag-worship. Si Mary of Bethany knew this in John 12:1-8. Atong basahon niya, kusli kay niya ang pag-worship niya. Basahon na to. Kami basaan ng John 12 verse 1. Read. Verse 2, kamo dire magbasa. Verse 2, read. Verse 3, kamo na po'y basa dire. Read. Verse 4, kamo tanan basa. Read. Kamatanan, verse 5, read. Verse 6, go. Verse 7, go. Verse 8, go. So mauna gisulti aning book of John. So si Mary of Bethany nahibalo siya unsa ka costly ang pagsimba. She sacrificed her pride, sacrificed na iyang pride, her glory, and her treasure for the opportunity to worship the Lord Jesus. Kabalo ang mga wise men nga kusli kaayo ang pagsimba sa Ginoo. Ato basahon na Matthew chapter 2, taas ni kugihan na nato nagbasa. Verse 1, kamoy basa ro, di mo katulgon. Verse 1, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Four, go. Verse 5, go. Verse 6, go. Verse 7, go. Verse 8, go. Verse 9, go.
Verse 10, go. Verse 11, go. Verse 12, go. Thank you. So mauna ang lang pag-worship. Ang ako lang na-amaze kung maayo ba kaya pag abot tayo dito sa wise men, ang star pod nihunong po dito. Tila no, nature ko na. Ang star nihunong dito, then ang cost at totoo then naghatag sila og gold, frankincense, and myrrh. So si Mary of Bethany, pinakamahal kayo niya nga kanay pahumot. Mahal pa to, siguro mahal pa to yung mga Jo. mahal pa to. So, this rich, wise, powerful men humble themselves before a child and worship him. They sacrifice their pride, their glory, and their treasure to honor the Lord. Through the ages, many millions have given the all, even their lives, as sacrifices of worship for His glory, for God's glory. We need to keep in mind that worship is a sacrifice. Hebrews 13:15, it always cost something to worship the Lord. Kamu kami basa ng Hebrews 13:15. Ready read. So mao nagisulti ni Paul sa busa pinaagi kaniya kita maghalad nga mapinadayunon sa sakripisyo sa pagdaig ngadto sa Dios nga mao ang bunga sa atong mga ngabil nga naghatag nga mga pasalamat ngadto sa iyang ngalan. So it costs time in spiritual preparation. Kanang musimba ta mo worship ta sa Ginoo, it costs time and spiritual preparation. Ang mas maayo magud ani god ka maampot na labi na og Domingo sa buntag pag-ampo ta nga tagaan tag mayong biyahe paingon diri sa simbahan dayon mapanalangin ta sa pulong, mapanalangin ta sa ibong pagsimba. Time na siya, di ba? Gusto ka muluhod diha sa imong kwarto, that costs time. Ako sa kanang mabuntag labi na kanay Domingo, iampo na ko ni tanan din nga mag-drive. Mag-drive si Jade, mag-drive si Jimbot, mag-drive si Bingbing, mag-drive si Russell. Usay maka-drive ko. Mag-drive si Hani, mag-drive si Alperne, mag-drive si Mrs. Marcaha, kaya sa motor man dalon. Mag-drive si Mr. Marcaha. Daghan diri ang nag-drive. Ako na i-appeal sa akong pag-ampo kay aron maabot sila dinhi safely. So mao po na siguro unta atong buhaton sa buntag nga i-appeal atong sa ampo nga tagaan og dako kayo nga kalampusan ang atong pagsimba. So it costs time in spiritual preparation, for no one just walk and goes right to worship. Dili biya kanang lakaw lang ta din maadto ta dito dayon musimba ta. It costs time in Bible study. Di ba? Atong oras diri isa ka oras gud, it costs time in Bible study, for the truth must be encountered before God. Truth can be encountered before God can be worshipped. It can cause the loss of prestige and acceptance with friends, with family, with society,
and even the church. But God's worship is worth more than the praises of men. It costs treasure because often God will ask us to worship Him through giving to others. Real worship is a sacrifice. Through worship, God is honored and the saint who worship is blessed. Ikaw na nga nakita sa Ginoo nga nagsimba, walay di nakaatras sa Ginoo, panalanginan ka. Bless ka sa Ginoo. Mao na ang last slide na to. Abraham's worship honored the Lord. He placed all that he has and all that he had on the altar of submission and humble obedience to the God who loved him. And God saved him. In response, God blessed Abraham in ways he could never imagine. Hantod karon at this point in time, naa pa ng nasod sa Israel. Tabangan sa ilahang mga kontra, kanang mga nasod palibot, hantod nga kanang Israel, nahimong number 8 nga military power sa tibuok kalibutan. Gamay kayo nga nasod. Gamay kayo nga nasod. Kaliwat na ni Abraham. Kaliwat na ni Abraham. So, pangutanan ako, have you examined your worship in light of what we have learned from Abraham? Are you worshiping Him as He is revealed to you in the Word of God? The source of worship? Are you absolutely submissive to His will? Is your worship sacrificial? Nindog ta mga apo ta. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagpahinumdom namo Ginoo. Unsaon ka pagsimba? Kay ang pagsimba karon sa among naobserbahan sa kalibutan amahan, wala na pinaagi sa imong pulong. Amahan, akong ipangamuyo kanimo nga kini nga imong church magapadayon ni sa tinuod nga pagsimba diha kanimo. Nagsimba may diha kanimo amahan tungod kay ikaw among Dios nahigugma kanamo. Ikaw among Dios nga dili ka mo biya kanamo. Ikaw among Dios nga maoy kamahanan sa katanan. Amahan naman langit nun, akong ipangamuyo ka kini nga mensahe, bulugtang ni sa kasing-kasing sa matag usa. Kung ako hangyo ng matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, talk to God. Then that is our way of worshiping our great God. Let's do it. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Dahil kahapon na amahan, ani ang inyong mga anak sa ibang tiilan. Kaya nasayod kami, Lord, mga abog lamang kami sa ibang tiilan. Amahan, akong ipangamuyo, Lord. Tagaig pagtagad ko, Lord. Tagaig pagtagad, amahan. Ang mga hangyo sa imong mga anak, Lord. Akong ipangamuyo, amahan, nga matagaan mo sila pagtagad sa tinguha silang kasing-kasing. Amahan mo lang itnon, isip imong gitagaan o kini imong ulipon o kigayon nga magdumala nining mga katawhan. Ako nangangamuyo kanimo nga akong Dios makagagahom nga magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, ako gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Dios maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya kanha sa matag usa. Katulo amahan, ako ning amuyo diha kanimo Ginoo. Ikaw nga Dios tag-iya sa the entire universe. Magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan, ning katapusan mga adlaw, Lord, lig-una ang pagtuo sa imong mga anak, amahan, nga mga padayon kami hangtod sa imong pagbalik. O amahan, sa sunod Domingo, mao ang among anniversary, nangamuyo ko kanimo, amahan, na ikaw makauban kanamo.
kini among pag-ampo, pangaliupo kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, ligot ta. Okay, as when our service, ako ngayon matagasal, as all rise. Okay, we're going to sing It Is Well With My Soul, amen? Okay, first stanza, ready, sing. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Verse 2. Though Satan should buffet, thou trial should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Verse 3. My sin, all the bliss of this glory you stop. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Okay, last verse. Ready, sing. And Lord, haste the day when the faith shall be sight. The clouds be rolled back as the storm. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Amen. Daghang salamat sa matag-usa. And don't forget, next Sunday is our church anniversary. Amen? And unsa ganitang oras mag-start? We're going to start at around 9 a.m. Amen? So don't be late, and dahil una tato mabisita today. Amen? Okay, let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa imuhang pulong nga nawali gikan pa sa Sunday School hatod sa preaching service. We thank Thee, O God, for our pastor. We thank Thee, O God, bisan pa sa tanan nga imong gigamit, Lord, alang sa imong panimbahon. We are praying, Heavenly Father, nga sa amo ang ginahimo karong kahaponon nga nag-glorify unta kanamo Amahan. We are praying, Heavenly Father, wala may laing tumong kundi, Lord, makapot na mo, Lord, nga nahimaya ka sa amo ang ginahimo. We are praying, Heavenly Father, nga ang matag-usa ka namo makatunan unta namo or amo ang makasingkasing Ginoo, Lord, ang tinud-anay nga pagsimba diha kanimo. We are praying, Lord, to bless each and every one. Lord, as we go home to our respective places, we are praying, Heavenly Father, for Thy divine protection. Bless, Lord, ang practice sa choir. I-bless, Lord, ang pagpauli sa matag-usa. And sa lain na po nga simana sa mong kinabuhi, Lord, we are praying, Lord, for your blessing upon each and every one.
I-bless ang matag panginabuhi sa matag Kristohanon. Much more, Lord, protection ni ang matag panginabuhi sa matag Kristohanon. Help us, Lord, with our preparation for our church anniversary. Help us also, Lord, to touch the hearts and minds of those people, Lord, nga mo ang pag-aimbitaron sa mo ang Sunday service. I-bless, Lord, ang mensahe ng panahuna. We are praying for more souls will be saved. We are praying, Lord, for good fellowship among church members. In Christ we pray and the forgiveness of our sins. Amen.